पनीर तरकारी तो आपण मैंने अनेक थर बन खाई किंतु आज पनीर रेसिपी सब पनीर रेसिपी बहुत स्वादिष्ट रहा पूरापूरी अलग रहा। आज आम प्रस्तुत करवा सबुज पनीर बा ग्रीन पनीर रेसिपी ना जमती देखो अलग पुणी पनीरटा भी से ही पूरा अलग टेस्ट बनिकी रेडी हम। आपण मैंने देखी जापे के स्वादिष्ट बनी पूरापूरी नुआ शैली बनिकी रेडी हम। जहाँ को भी बनईकी देवे ना समस्ते देखिए प्रशंसा न करी कहीं भी रही पारे हाथ चाटी समस्ते खाइबे। भात रुटी परोटा सबुथिरे पूरा जबरदस्त टेस्ट रहिबो। तो चलतु लेट नक रेसिपी आज आम प्रस्तुत करवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ फैन झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथम आम कि पनीर नवा जी पनीर आम बनवाक चाहिए अलरेडी से पनीर ही नवा जेहेतु घर यहाँ फ्रेश बना पनीरटा। तो देखो मुझे पूरापूरी माने नहीं पूरा 1 kg पनीर आनी मुझे हाफ kg पनीर ही आज प्रस्तुत करी आउ बाकी आउ गोटे रेसिपी बनैबी आपण ही सेयार करी। तो एबे कौन करेंगे ना पनीर को आम एबे पीसेस रे खंड करदे पूर्व देखो मुझे पनीर बनैबी से ही पीसेस नहीं आपण मैंने जी पनीर बनैबी से अनुसार ने। तो ये कौन करेंगे ना आपको आम साइड रखीदे जेहेतु आज सबुज पनीर बा ग्रीन पनीर रेसिपी बनाऊँ। तो आम नवा आज पालंग शाग सीजन सर आगर पालंग शागर ये रेसिपी घरे थरे मत ट्राए करूँ देखिए स्वाद ही भूली पारे। पालंग शाग भलसे क्लीन कर धोईदे आ पिज भी कटिंग करदे। तो ये आम साइड रखीदे पिज पालंग शाग को प्रथम गोटे आम पेन नवा से आम एड करदे रिफाइन तेल तेल को टी आम गरम होगा तेल पूरा गरम हो सारापर आम से पनीर पीसेस को एड करदे। तो देखो मुझे पूरा आपण मैंने चाहिए कटिंग कर पनीर को फ्राए करेंगे किंतु मु गोटा पनीर को ही फ्राए कर देछि। ये फ्राए करने द्वारा देखिए पनीर टा टी सफ्ट रही पूरा देखिए ये प्रोसेस फ्राए करने द्वारा बाहर ही पूरा क्रिस्पी फ्राए हो भीतर टी सफ्ट रही तो खाइबा को बहुत बढ़िया लगे। तापर आम पनीर को साइड रखीदे गोटे आम करी किसी पानी नवा से स्वाद अनुसार देदेबा लुण। तापर पानी को टी आम गरम होदा पानी टी गरम हो सारापर आम से एड करदे पालंग शाग को पालंग शाग को एड करदे टी आम ये समय गैस फ्लेम पूरा हाई फ्लेम में रखी पालंग शाग टी सीझाक देव आ मुझे 2टी कंचा लंका एड कर पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी। तो ये पालंग शाग भी देखो ये आमर पूरा अधिक सीझेबानी केवल एमती फुटुव पानी रे ताकू एड करदेवी। तो ये पर्यंत ही अपेक्षा करेंगे जमीक पूरा फुटीज गोटे थर। तो फुटी सारा पर आम से पालंग शाग को माने 20% ही पालंग शागटा आमर सीझी पूरा सफ्ट हो केवल। तो ठंडा ठंडा पानी रे पालंग शाग को एड करदेवा द्वारा कलरटा तार बहुत बढ़िया रहा माने कलरटा चेंज हेनी जदि कुकिंगटा जब स्टप हो ताहले। तो एबे आपको साइड रखी था। एबे चलते आम पनीर को प्रथम आम कटिंग करदे। तो देखो आपण मान मन पसंद अनुसार आपण मैंने पनीर को कटिंग करेंगे। तो ये प्रोसेस रे देखो मुझे कटिंग करमी स्क्वायर शेप रे कटिंग करेंगे छोट बड़ सेम प्रोसेस रे कटिंग करेंगे ये पनीर को। तो देखो ये पनीरटा उपरटा पूरा क्रिस्पी जेहेतु टी फ्राए हो जाए किंतु भितर देखो पूरापूरी सफ्ट अच्छी। आपण मैंने चाहिए ये पनीर को देखिए माने फ्राए करी गरम पानी रे भी एड करेंगे। तो जेहेतु मुझे एमती फ्राए कली कहीं आपण मन पाखर भी देखुची देखो केते पूरा सफ्ट अच्छी जमीक कंचा छेनाटा से ही प्रोसेस रे बनिकी रेडी होगा पुणी घर बसा क्षीर रे बा छेना बनाई मार्केट छेना आपण मैंने चाहिए नहीं पारे। तो एबे कौन करना ना से पालंग शागटा यहाँ पूरापूरी जेहेतु आम ठंडा पानी एड कर देथिले ठंडा भी हो सारी। तो एबे गोटे जार आम एड करदे आ से आम अल्प टिके एड करदे काजू एड करवा काजूटा ये पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी किंतु क्रीमी क्रीमी बनवाक चाहिए काजू एड करेंगे स्किप करेंगे। काजू बदल में आपण मैंने क्षीर सर भी एड करेंगे आ मु अल्प टिके से रिफाइन तेल एड करदेकि मिक्सर आम ग्राइंडिंग कर गोटे फाइन पेस्ट बनईदे। तो देखो कलरटा बहुत बढ़िया आसी। तो यही प्रोसेस निहाती करूँ जदि पालंग शागर आपण मैंने बनवाक चाहते पालक पनीर हो कि मटर पालक हो कि मटर माने पालक आलू जेकोसी जिनस बनइबे देखिए पालंग शाग जदि सीझेबे ताले ठंडा पानी संगे संगे पकेबे बाहर करी। तो देखिए कलरटा बहुत बढ़िया आसे बाटिले। तो ये कौन करेंगे ना गोटे आम करेई नवा से एड करदे रिफाइन तेल आउ गोटा मसला अल्प टिके एड करवा और जीरा अल्प टिके एड करवा। तो जीराटा भाजी हो सारापर आम जो छोट छोट पीसेस रे कटिंग कर रखी पिज ताकू एड करदे। यही समय गैस आंच को हाई फ्लेम में रखी पिज को आम भाजवाक दबा जमी पिजरा टी हल्का सफ्ट हो कलरटा टी हल्का जमी चेंज हो से पर्यंत टी आम एबे पिज को भाजवा। तो देखो धीरे धीरे पूरा कलर भी चेंज हो सारा बट सफ्ट हो सारा पिजटा। तो यही समय आम एड करदे अदा रसुण पेस्ट एड करदे और अल्प टिके आम से गिना को क्लीन कर पानी देदबा
देखिए पानी टिके ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ମସଲାଟା ପୋଡ଼ିବନି, ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ମସଲାଟା କଷି ହେବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ଏଇ ସମୟରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା, ଆକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ କଷି ହେବାକୁ ଦେବା। ଟିକେ ହାଲକା କଷି ହେଇସାରିବା ପରେ ବା ଟିକେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କରିବା ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ବାଟିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିଦେବା, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଗିନାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯେହେତୁ ଶୁଖା ମସଲାଟା ତ ପୋଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମୟରେ ଦହି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦହିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମସଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆମେ ଭଲସେ କଷି ହେବାକୁ ଦେବା, ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାଟା ଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବେ ମସଲାଟା ବି ଟିକେ ଫୁଲିବ, ପୁଣି ଅଦା ରସୁଣ ବି ଏଡ଼୍ ଅଛି, ତ ଭଲସେ ଯେମିତି ଟିକେ ମସଲାଟା କଷି ହେଇଯିବ। ତ ମସଲା ଟିକେ ଏଠି କଷି ହେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତେଲ ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଯିବ। ତ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ମସଲାଟି ଏଠି ପରଫେକ୍ଟଲି କଷି ହେଇସାରିଲାଣି। କଷି ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଟମାଟୋ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଲୁଣ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କରିବା, ଲୁଣକୁ ଯଦି ଆଗରୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଟମାଟୋଟା ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବା, କୁକିଂ ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଣକୁ ବି ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ଯେତିକି ତରକାରୀ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଟେଷ୍ଟକୁ ଚାଖିକିରି ଆପଣମାନେ ପରେ ବି ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଟମାଟୋକୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟା ଟମାଟୋକୁ କେବଳ ଖଣ୍ଡ କରି ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଆଉ କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବନିବାକୁ ଦେବା। ମସଲା ବି କଷି ହେଇଯିବ ଆଉ ଟମାଟୋଟା ବି ଏଠି ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ସିଝିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ପୁରା ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଟମାଟୋଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ବେଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ମେସ୍ କରିଦେବା ବା ମିଶାଇଦେବା ସେଇଥିରେ, ଯେମିତି ଏଇଭଳି ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି ସେ ପୁରାପୁରି ମସଲାରେ ପୁରା ମିଶିଯିବ ଆଉ ଟମାଟୋ ପୁରା ଦେଖା ହିଁ ଯିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଟମାଟୋଟାକୁ ଯେମିତି ମସଲାରେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରିବି ଆପଣମାନେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଦହି ଯଦି ଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟମାଟୋକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଆମର ଏଠି ମସଲାଟା ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ତେଲ ବି ଦେଖାହେଲାଣି। ତ ପରଫେକ୍ଟଲି ମସଲା ଆମର କଷି ବି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟମାଟୋଟା ବି ମସଲା ସହିତ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ପିଆଜଟା ବି ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି ମସଲା ସହିତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଆଜ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରିଥିଲେ, ତ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ମସଲାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ବି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ସେଇ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଡ଼୍ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ଜାର୍କୁ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରି ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ପନିର ରେସିପିଟା ବନାଉଛନ୍ତି ତ ପାଣିର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଜାର୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା ଏଠି ଆମର 20ରୁ 30% ସିଝିଛି, ତ ସିଝେଇକି ଆମେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେ ସିଝିବ ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ। ତ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ୟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପନିରରେ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣମାନେ ନେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ କାମ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଆବାଜ ହେଉଛି ନା, ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ ବି ଆବାଜ, ମାନେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମାର୍ବଲ ଗୁଡ଼ାକ କାଟୁଛନ୍ତି ବା କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆବାଜ ହେଉଛି। ତ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ତା'ର ସ୍ୱାଦକୁ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ରାଗ ଲୁଣି ଖଟାକୁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ଆପଣମାନେ ଚିନି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କଲି। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିବେ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କଭର୍କୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଟିକେ କଷି ହେବାକୁ ଦେବା, ଆଉ ଯେମିତିକି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା ବି ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଯିବ, ଗ୍ରେଭିଟା ତା'ର ଟିକେ ବହଳିଆ ବନିଯିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଆକୁ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ବନିବାକୁ ଦେଲି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର୍ ବାହାର କରି ଦେଖୁଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳଟା ବନିକି ତା'ର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପନିରକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ପନିରଟା ତ କିଛି ସିଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ଏଠି ମସଲା ଆଉ ଲୁଣକୁ ଟିକେ ଆବଜର୍ଭ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ସଫ୍ଟ ହିଁ ବନେଇବା ଦରକାର ଆମକୁ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ପନିରକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ପନିରଟା ପୁରା ଖଣ୍ଡ ହେବନି, ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ସେପ୍ରେ କଟିଂ କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ମାନେ ମସଲାକୁ ବି ପୁରା ଆବଜର୍ଭ କରିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କଭର୍କୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ବନିବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ତା'ର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୁଟଣଟା ବନେଇବା। ଏଇ ଫୁଟଣଟା ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପେନ୍ ନେବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ବଟର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ରସୁଣଟା ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ଭାଜିବା। କଲର୍ଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିବା ପରେ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଅଫ୍ କରିକି ଆମେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇବା। ନହେଲେ ଦେଖିବେ ଗରମ ଗରମ ତେଲରେ ବା ବଟରରେ ଯଦି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ ସେ ପୁରା କୁଉଁଳିଯିବ, ବାସ୍ନାଟା ତା'ର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଅଫ୍ ହିଁ କରିଦେବେ।
तो आपको हम से गरम गरम से छुंकटाକୁ आम कौन करवा ना ये पनीर तरकारी आम एड करदे। तो देखो आपण मैंने कभर को बाहर करके देखई दूसरी पनीर तरकारीटा जेहेतु आम स्लो आंच में बनवाक देते मो गैस पेन भी अफ करदेली। आ देखो केते बढ़िया बनिकी रेडी हो सारी आम जो छुंकटा बनई तो बटर पुणी रसुणर तो ताकू से एड करदे। आ देखो फाइनाली रेसिपी आम बनिकी भी रेडी हो सारा पूरा पूरी ढाबा स्टाइल पालक पनीर बनिकी रेडी होती। आपण मैंने यही तरीके घरे निहाती ट्राए करूँ। सीजन सरीबा आगु पालक शाग जदि मिलूँ ताहले आनिकी आपण मैंने ट्राए करूँ, देखिए स्वाद ही भूली पारे। बहुत बढ़िया लगे ये रेसिपीटी। फ्रेंड्स आपण जदि भिडियोटी मोर पसंद आसो सांग मानक सेयार करूँ, लाइक करूँ। चैनल जदि नुआ अच्छा चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन क्लिक कर दिंतु, जहाँफल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आपण मानक पहुँचो। मुझे इजी इजी वीडियो नहीं आसबि आपण मैंने देखिए घरे आपको निहाती ट्राए करूँ। आउ जदि फेसबुक पेज देखुं ताहले फेसबुक पेज मोर फॉलो करूँ। इंस्टाग्राम रे देखुले फॉलो करने को जमार भूलुनी। तो देखो फाइनाली आम पनीर रेसिपी बनिकी रेडी हो सारी। बहुत बढ़िया बास्ना आसी, पूरा घर कंपी उठो एत बढ़िया बास्ना आसी। तो आपण मैंने कमेंट करूँ, आपण मानकर गोटे गोटे कमेंट मोर मोटिवेशन को बढ़ाई थाए। तो आपण मैंने कौ जिला भी देखुं मत कमेंट जनातु, मत भी खुशी लगे मो वीडियो केदूर पर्यंत पहुँचुची। तो फाइनल रेसिपीटी बनी सारी। तो आपण मैंने ट्राए करूँ से पर्यंत रोचे पुणी एक नुआ रेसिपी नहीं आसबि। नमस्कार, जय जगन्नाथ।